अस्सलाम वालेकुम। अमीर कैसे बनते हैं और कैसे बन सकते हैं? आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मैं हूँ इंतखाब सूरी। आज की मेरी ये गुफ्तगू बहुत ही अहम है, जो कि आपको मैं इस गुफ्तगू के ज़रिए साबित कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी में आप अगर काम करें और प्रॉपर्टी में अगर लगें तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस वो बिज़नेस है जो जिसमें आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी में आप अमीर कैसे बने और कैसे लोग बने हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि बहुत सी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि जल्दी अमीर बनी है, और वो थे किस में? प्रॉपर्टी में। और आप भी बन सकते हैं प्रॉपर्टी में। उसके मैं आज आपको गुर बताऊँगा, उसका तरीक़ा बताऊँगा, ताकि आप भी अमीर बन सकें। और वैसे अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, अमीर दिल से बनता है, अमीर ईमान से बनता है, अमीर अपनी सोच से बनता है। अमीर जो है ना, सिर्फ पैसा कमा लेने का नाम नहीं है। खैर बहरहाल अभी क्योंकि अमीर का तस्वुर यही है कि पैसा कमा लेना, तो मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कमाते कैसे हैं। तो जनाब, प्रॉपर्टी जो है ना वो एक ऐसा बिज़नेस है जो कि जिसमें जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं। ट्रम्प, अमेरिका के सदर, जो कि बहुत जल्दी अमीर बना। कई बिज़नेस में नाकामी के बाद वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कामयाब होता है और एक मिलीनियर जो है की हैसियत वो इख्तियार कर जाता है। कराची पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जो कि रातों रात अमीर बन गए। रातों रात अमीर बनना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहने से, क्योंकि रातों रात अमीर बनने वाले ना गलत रास्ते इख्तियार करते ज़्यादातर। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसके बारे में कह सकते हैं रातों रात अमीर बन सकते हैं। आपने अगर एक ऐसा सौदा करवा दिया जिसकी कीमत 5 करोड़ या जिसकी कीमत 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ का कमीशन कितना बनाएगा आप खुद सोच लें। 5 करोड़ का अगर सौदा कराते हैं तो 5 लाख एक तरफ से आते हैं, कम से कम 5 लाख दूसरी तरफ से आते हैं, यानी 10 लाख रुपए के आपके जो है कमीशन मिल जाता है। वाह वाह! तो ये तो फिर अमीर बन सकता है इंसान, अगर साल भर में 2 साल में अच्छे सौदे करवा दे। लोग बने हैं इस तरह, गलत रास्ते इख्तियार किए ज़्यादातर लोगों ने, तो उससे भी अमीर बने। लेकिन खुदारा गलत रास्ते इख्तियार न करें, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। मलिक रियाज़ एक बड़ा नाम है। मलिक रियाज़ क्या था? एक सिंपल सा आदमी था। उसने अपने बहरिया के नाम से एक काम शुरू किया। उसको एक आर्मी की एक मिसेस एक खातून ने उसको कोई काम दिया अपने अपने और काम ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक गेट का कुछ ऐसा फ्रंट का सुना का फ्रंट एलिवेशन का काम करवाना था, वो उसने काम करवाया। काम मलिक साहब ने अच्छा किया और ये कि डिलीवर अच्छा किया, तो उस खातून ने जो है ना फिर आर्मी के और लोगों को फॉरवर्ड किया, अपने शौहर को बताया। इस तरह जो है ना वो उसको बिज़नेस मिलते चले गए और फिर आखिर उसने सोचा कि मैं बहरिया के नाम से करूं। ये उसकी अक्लमंदी थी कि उसने जो नाम रखा ना बहरिया, ये एक ज़बरदस्त नाम रखा। लोगों ने ये समझा कि ये आर्मी का है, बाद बता ये तो आर्मी का नहीं है, ये तो एक शख्स का है। तो मलिक रियाज़ की दुनिया का एक बड़ा बिज़नेसमैन है और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है कारोबार में। इसी तरह आप बड़े बड़े बिल्डर्स को उठा के देख लें। साइमा बिल्डर्स आम से लोग थे, कोई ऐसा खाम वो नहीं था नाम इनका, ठीक है जी। और भी कई आप बिल्डर्स को उठा के देखें जिनके आज बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी दौलत है वो, लेकिन उन्होंने इस प्रॉपर्टी के काम में ही कमाया और देखते देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मलिक रियाज़ वो भी एक एजेंट था, स्टेट एजेंट था, लेकिन आइडिया था उसने। अल्लाह ताला नवाजता है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। नवाजने वाला रब है, तो फिर आपको भी वो कभी नवाज सकता है और आप भी बड़े अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। याद रखें, प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर लोग बने हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसा कारोबार है जिसके अंदर लोग जो है ना वो अच्छा, आप एक बात गौर करें। आपने देखा है कि कई बिज़नेस ऐसे हो लोग के वो लॉस में चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो आपको नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी और एक वक्त आया कि वो प्रॉपर्टी सोना बन गई। उन्होंने ली थी 4-6-8 लाख की, 10 लाख की, वो बन गई 4-6-8 करोड़ की। ऐसे से मकान हैं जो कि जिन्होंने सस्ते लिए थे, 40-40-50 लाख के लिए थे, आज वो 4-4 8-8 करोड़ तक के पहुंच गए। कितनी ऐसी प्रॉपर्टी थी तो 2-2 लाख की, 4-4 लाख की ली थी, वो लाखों में चली गई है। कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी
جو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لوگوں نے فلیٹ لیے تھے 50-50 لاکھ 40-40 لاکھ کے، آج وہ 1.5 کروڑ کے بھی ہیں، 1-1 کروڑ کے بھی ہیں. تو لہٰذا پراپرٹی میں کسی کو نقصان نہیں ہوا. ایک تاریخ بتاتی ہے کہ پراپرٹی میں لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے. بس لے کے صبر سے ڈالنے والی بات ہے. پراپرٹی خریدنے کے بعد خاموشی اختیار کرنے کی بات ہے. آپ کے پاس پوزیشن پاور ہونی چاہیے، آپ صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں. پراپرٹی میں آپ بہتر سے بہتر انکم کر سکتے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ امیر بن سکتے ہیں، جس میں آپ جو ہے نا بہترین سے بہترین آپ کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ پراپرٹی میں لوگ گرے بھی ہیں، دھوکے بھی کھائے ہیں، ڈوبے بھی ہیں. لہٰذا 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جب بھی آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں، پراپرٹی کا کام کریں. نمبر 1 کہ جو چیز ہو وہ ریئل ہو، جو چیز ڈاکومنٹ وائز مضبوط ہو، اچھی ہو. تو ایک چیز جو ہے نا ریئل ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پراپرٹی لیں وہ وقت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھے. یہ نہیں کہ لے کے ڈال لیا اس کے بعد ویلیو نہیں بڑھ رہی، اور نہ بھی بڑھے. ایک وقت آتا ہے ویلیو وہ پیسے دے جاتی ہے. بعض پراپرٹی 10-10 سال ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اچانک لاٹری کھل جاتی ہے اور معلوم چلا وہ جو ہے 50-50 یعنی لاکھ سے لے کر 2-2 4-4 کروڑ تک یہ پہنچ جاتی ہے. حالانکہ پراپرٹی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پیسہ دے کے جائے گی. ہر کسی کے پاس 4-6-8 اس طرح کی پراپرٹی لے کے ڈالی ہوئی ہے اس نے، تو اس کی لاٹری کھل جاتی ہے. بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ بیچنا چاہیں تو پھر بہت خوار نہ ہو اس کے لیے، وہ چیز آڑو جیسے کہتے ہیں نہ بن جائے، بلکہ کرولا کی طرح گاڑی بکے وہ. تو یہ مقصد ہے کہ آپ جو ہے نا اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو پراپرٹی میں آپ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ پراپرٹی میں آپ کی جو اگر انکم ہوتی ہے نا وہ بھی روکھی سوکھی ہوتی ہے، یعنی آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں جن کے پاس صرف موبائل ہیں اور گھر آفس بھی نہیں ہے ان کا دفتر بھی نہیں ہے، لیکن اسی پہ وہ کما رہے ہیں. سیدھا ان کو جو ہے نا ایک کمیشن ملتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا، 4 لاکھ روپے کا. خرچہ کچھ نہیں ہے، صرف موبائل کا خرچہ ہے، وقت کا لگا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے بس. تو اس طرح اگر وہ سال 2 سال میں 5 سال میں 25-30 سودے کروا دیں بڑے بڑے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ یقیناً امیر بن سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب ان کے پاس پیسہ آنے لگتا ہے تو عقل اور سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا پیسہ انویسٹمنٹ خود کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ایک بڑے اچھے انویسٹر بن جاتے ہیں. تو یہ انویسٹر کون ہوتا ہے؟ یہ امیر لوگ انویسٹر ہی ہوتے ہیں. آج بڑے بڑے امیر لوگ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پراپرٹی پر. جب وہ حال دیکھا انہوں نے یہاں پہ کاروبار کا، جب حال دیکھا انڈسٹریز کا، تو پھر دل چاہا کہ یار پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان امیر بن سکتا ہے. تو آج بھی اگر امیر بننا چاہیں تو بس آپ پراپرٹی کی طرف توجہ دیں، مگر ایمانداری سے، مگر دیانتداری سے. اس لیے کہ قیامت میں یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گلے میں قلاوہ ڈالا جائے گا جو اس نے کسی کی اور کی زمین ناحق ہتھیائی ہے. تو کتنا بڑا عذاب ہے اس کے لیے. تو اصل آخرت ہے، اصل چیز دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. لہٰذا ایمانداری کا پہلو دوستوں کبھی نہیں چھوڑیے گا. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.